वीडियो आज नहीं है। कुछ होगी फिरी। রাত থেকে এগুলো দামি আছে এবার যা দেখ এটা মিনি मैं 22 बिलियन ए भाई बालेरिना কই গেল বালেরিনা হারিয়েছে কে এটি এ ছোট কি যাইছে ভাই ये भैया का स्पीड है ये सब बार-बार मुझे जाती है ये भाई रियल गेम तो हमरा एकदम बाচ্চা ना ये भाई मट्टी 22 बिलियन पता 22 बिलियन 82 मोर सामने रह गेल ना ये भाई ये स्पीड है ऐसे बालेरिना क्या अवस्था কিছু কর নাই তুই আকাশে উঠতেছিস মুরজ পাম भाई ट्रेन मिल को यार ये देखो कथा पूरा भाई स्पीड है ये तो मुस्ताकी
দেখি ওই পড়িয়েছো আমি তো দেখুন নাই না মরিম জানেন এ ভাই কত ইয়ে কত রে 300 ভাই লেভেল 169 বাহ ভাই আমি মরি ওই আবার ভাই ওই যেটা ভাবছি এই একটা ঝামা देखिस कि मोबाइल आ गया के Give me leave.